अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज 7 बजे। मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। और आज नाज़रीन हमारे पास एक इंतहाई अहम खबर आई कि वफाकी हुकूमत ने आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी है। आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर साहब के हवाले से आज बड़ी खबर आई कि उन्हें फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की बाकायदा तौर पर आज मंजूरी दे दी गई। वफाकी हुकूमत ने आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ और उसमें इंतहाई अहम फैसले किए गए, जिसमें वज़ीर आज़म ने कौम को मुआरका हक की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। फिर जब इसका एलामिया जारी हुआ तो उसके मुताबिक वफाकी काबीना ने जनरल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज मिलिट्री को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान में अयूब खान के बाद जनरल आसिफ मुनीर दूसरे फील्ड मार्शल हैं। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की आला हिकमत अमली और दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर जनरल आसिफ मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमत जारी रखने का भी मुत्तफ़क़ा फैसला किया गया है आज इस इजलास में। इस बड़ी खबर पर और दीगर मामलात पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है। स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार शराजी साहब, मुझे ज्वाइन किया है अली फरकान साहब ने, जवाद फैजी साहब भी इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं और लाहौर से हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद नौशाद अली साहब ने। इसी पे हम बात कर लेते हैं, गुफ्तगू का आगाज कर लेते हैं। इफ्तिखार शराजी साहब, मैं चाहूंगी कि आप जरूर इस पे कमेंट कीजिए। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। जैसे आपने बताया भी कि 1965 में जनरल अयूब खान को गोया के, और वो तो खैर उनका अपना, क्योंकि वो बराह रास्त इक़्तिदार में थे तो उनका अपना फैसला था, बट पहली बार हम कह सकते हैं कि एक सिविल गवर्नमेंट की जानिब से एक आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई है। उसमें कोई शक नहीं है कि 10 तारीख को जिस तरह हमने भारत को जवाब दिया और उसको पूरी दुनिया ने तस्लीम किया, उसमें कोई शक नहीं है। तो मुसल्लह अफवाज की जो परफॉर्मेंस उस दिन थी कमाल थी, बल्कि 7 को भी जब हमने राफेल तैयार उनके गिराए, मिग 29, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ा एक मुस्बत इक़दाम है और इससे एक मोरल बूस्टिंग हम समझते हैं कि 10 तारीख को जिस तरह हमने फतह हासिल की, पूरी दुनिया में पाकिस्तान से मुताल्लिक परसेप्शन चेंज हुआ, हमारे साथ दुनिया का इंटरेक्शन डिफरेंट होने लगा है। और ऐसे में मुसल्लह अफवाज की जो दहशतगर्दी के खिलाफ भी मैं समझता हूँ कि पिछली 2-3 दहाइयों से जंग लड़ रही है, अब उनके कमांडर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देना, फिर साथ में जिस तरह हमारी एयरफोर्स ने और उनके साइबर डिवीजन ने जिस तरह कमाल कर दिखाया है, तो उनके सरबराह को भी गोया के रिटायरमेंट के बाद भी खिदमत जारी रखना, तो मैं समझता हूँ कि लोग नेशनल एसेट हैं। और इस तरह के ऐलानात से कौम के अंदर भी और आपके मुसल्लह अफवाज के अंदर भी एक नया जज्बा हमें देखने को मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा एक लॉजिकल और टाइमली डिसीजन है ये। ठीक हो गया। जवाद फैजी साहब, देखिए इसमें तो कोई शक नहीं, मैं तो सच्ची बात बताऊं कि हमने तराने जरूर सुने और फिर हमने अपने बड़ों को रोते हुए भी देखा आसाना मशरिकी पाकिस्तान पे। ये वो जंग है जो हम देख रहे हैं, हमारे बच्चे भी देख रहे हैं और फिर सिर्फ देख ही नहीं रहे, इसके साथ साथ हम बैनुल अक़वामी सतह पे जो हमारी तारीफें हो रही हैं, जो एतराफ़ात किए जा रहे हैं, और इसके बाद जो एक नई लहर आई है हमारी दोस्तियों में कि जो हमारे साथ खड़े थे वो भी हम पे फख्र कर रहे हैं, वो तुर्की हो, वो चीन हो, वो दीगर ममालिक हो। और पहली दफा कश्मीर का इशू अमेरिका ने मुतनाज़ा तस्लीम किया है। लिहाजा ये वो सारी बातें हैं जिसके बाद हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब ने जिस जवां मर्दी के साथ में ये भी कहूँगा और जिसका एतराफ़ मुसलसल वज़ीर आज़म अपने खिताबात में तकारीब में करते रहे हैं, लिहाजा उन्होंने ये साबित किया है कि इस एक बंदे ने बाकी रुफ़का के साथ मिलकर जिस तरह प्लानिंग की, जिस तरह वो मुसलसल 48 घंटे से ज़ायद एक जगह बैठ के स्ट्रेटजी बनाते रहे। और मैं तो एक बात और कहूंगा, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो जिसकी वालदा को फौत हुए अभी चंद दिन गुजरे हों, उसने अपने खुद जनाजा पढ़ाया हो, लहद में उतारा हो, और चंद दिन बाद वो ईद वाले दिन सोग छोड़ के उसे पता है शरीयत में कितना सोग होता है, लिहाजा वो अगले महाजों पे ईद वाले दिन अपने जवानों के साथ खड़ा था। लिहाजा ऐसा जो गैर मुतजलजल ईमान रखता है, जिसके खिताबात की गूंज पूरी दुनिया में थी और जिसके बारे में हिंदुस्तान ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया, लेकिन उनके लिए ये सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान है। लिहाजा मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं और मैं ज़हीर बाबर सिद्धू साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूं। शराजी साहब ने जिस तरह कहा कि वो साइबर वार हो, वो हमारी जानब से तैयारे उनके गिराने हो या उन तक पहुंचना हो, उनकी एयर बेसिस तबाह करनी हो, ये हमने जो मार का अंजाम दिया है, अल्लाह करे ये मुल्क व कौम के लिए, अफवाज के लिए मुबारक साबित हो और इसके समरात हो इंशाअल्लाह। नौशाद साहब,
یہ جو فیلڈ مارشل کے عہدے پہ ترقی ہے ایکچولی یہ کسی قوم کی طرف سے ایک جیسے کہہ لیجئے کہ ریکگنیشن ہے کسی آرمی جنرل کے لیے کہ اسے قوم یہ سمجھتی ہے کہ جی وہ جو بھی جنرل صاحب ہیں انہوں نے جو ہے وہ قوم کے لیے ایسی خدمات سر انجام دی ہیں جس میں عموماً جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب جنگیں جیتی گئیں دنیا بھر کے اندر فیلڈ مارشلز کا عہدہ جو ہے وہ تقریباً ہر ملک میں فیلڈ مارشلز موجود رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 1971 میں بھارت نے جو جنگ جیتنے کا دعویٰ کیا اس کے بعد مانک شاہ کو انہوں نے فیلڈ مارشل کے عہدے پہ ترقی دی. پاکستان نے جو یہ آپریشن بنیان المرصوص ہے اور اس کے بعد جو یہ مارکہ حق ہے اس کے اندر جو اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ اس کو غور سے اس کی ساری سٹڈی کریں کیونکہ اب یہ دنیا میں بطور سٹڈی پڑھایا جائے گا. یہ بات اب پوری دنیا کے اندر ڈیبیٹ کی جا رہی ہے نہ صرف ایئر فورس ہماری سائبر فورس اور جس طرح سے ہم نے بھارتی جو ہم پر حملہ آور تھے جس طریقے سے ہم اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے جس اسٹریٹجی کے ساتھ اور جس طریقے سے ہم نے ان کو جواب دیا بڑا نپاتلا کیلکولیٹڈ انٹرنیشنل لاز کے مطابق اور بغیر کسی اگریشن کے. یہ دیکھیں یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے جذبات پہ قابو پانا اور آپ کو جب یہ پتا ہو کہ آپ جو ہے اس حد تک ڈیمیج کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ 15 طیارے تباہ کر سکتے ہیں اور صرف 5 کر رہے ہیں جنہوں نے اپنا پے لوڈ جو ہے وہ گرایا تو یہ بڑی ایک جسے کہتے ہیں نا کمانڈ کی ضرورت ہے کنٹرول کی ضرورت ہے. تو یہ جو کمانڈ اینڈ کنٹرول کا مظاہرہ پاکستان میں آرمی چیف جو تھے جنرل عاصم منیر ان کی اس کمانڈ اینڈ کنٹرول کی ریکگنیشن کے اندر ان کو 5 سٹار جنرل بنا دیا گیا ہے. اور فیلڈ مارشل کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بطور قوم اور آپ کی جو سول حکومت ہے وہ ان کی اس خدمات کو جسے کہہ لیجئے کہ آنر کر رہی ہے. آنر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ اپنی خدمات بھی جاری رکھیں گے اور یہ اسی کے قریب جس طرح ایئر فورس نے جو خدمات سر انجام دی ان کے چیف کو بھی خدمات جاری رکھیں گے. تو میں سمجھتا ہوں ہمارے ہاں اس کے اندر بہت خوشی ہے لیکن یہ بھی میں آپ کو بتاؤں اس کا بہت بڑا امپیکٹ بھارت پر یہ بجلی بن کر گرے گی یہ خبر. کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جنگ جیتی اور ہمارے جو آرمی چیف ہیں وہ فیلڈ مارشل کا درجہ پا چکے ہیں تو پھر بھارت میں صف ماتم بچتی ہے اس بات کو سن کے کیونکہ پہلے ہی وہ اپنے زخم چاٹ رہے ہیں اور یہ ایک اور جسے کہتے ہیں نفسیاتی یہ بالکل ہماری طرف سے بھارت کو ایک میسج بھی ہے. علی فرقان صاحب میں ضرور چاہوں گی کہ آپ اس پہ ضرور اپنی رائے دیجئے جو اتنا اہم فیصلہ اور زبردست فیصلہ ہمارے سامنے آیا. جی یہ فیصلہ جو صرف اعزاز یا صرف یہ مطلب اعزاز کی حد تک نہیں ہے اس کی کوئی امپلیکیشنز بھی ہیں کچھ کا ذکر جس طریقے سے کہا نشاط صاحب نے بھی ذکر کیا لیکن عملی طور پہ اس کی اب فیلڈ مارشل جنرل کے ماتحت جو تینوں ہماری مسلح افواج ہیں وہ تینوں ان کے زیر انتظام آ جائیں گے. یعنی فضائیہ اور نیوی جو ہے وہ بھی اب ان کی زیر کمان ایک طرح سے جو ہے وہ آ جائے گی. یہ اس کی عملی جو ہے وہ حیثیت ہے. اور اس کا دوسرا پہلو جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فیصلہ جو حکومت نے لیا ہے تو اس سے یہ بھی ہم لے سکتے ہیں کہ ابھی شاید وہ خطرات جو کہ پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے تھے یا ہیں وہ شاید ابھی مکمل طور پہ ٹلے نہیں ہیں. اس وجہ سے شاید جو ہے وہ یہ حکومت نے یہ اتنا بڑا جو ہے وہ ایک اعزاز کے ساتھ ساتھ ایک عملی حیثیت جو ہے وہ ان کو دی ہے. لیکن کیبنٹ نے جو فیصلہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کابینہ سے بڑھ کے اگر اس کو پارلیمنٹ کی سطح کے اوپر لیا جاتا وہاں سے ایک زیادہ اعتماد جو ہے وہ ملتا تو یہ زیادہ بہتر فیصلہ جو ہے وہ ہوتا. لیکن یقینی طور پہ جس طریقے سے پاکستان یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے اس جنگ میں فتح یاب ہوئے ہیں اور قوم جو ہے اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہے اور بھارت میں صف ماتم ہے تو یہ ایک بڑا جو ہے وہ اس چیز کو انڈورس کرنے کے لیے ایک بڑا اقدام جو ہے وہ ثابت ہوگا. ٹھیک ہو گیا. بالکل جی بھارت میں صف ماتم تو ہے. اس فیصلے کو سننے کے بعد ظاہر ہے کہ وہاں پر اور زیادہ تشویش جو ہے اس کی لہر دوڑ گئی ہوگی. لیکن جب ہم بھارت کی بات کرتے ہیں تو ناظرین ہم جانتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اس کی تخریب کاریاں جو ہے نا اس شکست کے بعد پہلے تو ظاہر جاری تھی اب یہ تخریب کاریاں جو وہ اور زیادہ بڑھ گئی ہیں. گولڈن ٹیمپل کے حوالے سے اب بہت سارے الزامات جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر دھرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد ویلکم بیک جی. اب کچھ بات کریں گے بھارت کی چالاکیوں اور سازشوں کی. ناظرین کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مترادف بھارتی سرکار اپنی ہی جنتا کی دشمن ہوتی جا رہی ہے. سیز فائر پر سوال اٹھانے والوں کو اٹھایا جا رہا ہے. نواب صاحب محمود آباد کے پوتے پروفیسر علی خان کے بعد ہریانہ کے آرتھوپیڈک سرجن مشتاق احمد کو سوشل میڈیا پر نازے پوسٹ کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے.
भारत अब तक अपने 12 शहरियों को पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार भी कर चुका है, जिनमें प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर हैं, ताजिर हैं, व्लॉगर और स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। भारतीय सरकार का बस नहीं चल रहा है नाज़रीन के जहां से भी ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ आवाज सुनाई दे, उसके बाद वो हवालात में दिखाई दे। इन हथकंडों के साथ साथ भारत ने सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काने के लिए गोल्डन टेम्पल पर पाकिस्तान की जानिब से हमले की साजिश का इंकशाफ किया है, जिसकी मुकम्मल तरदीद करते हुए आज हमारे दफ्तर खारिजा ने बयान जारी किया कि 6 और 7 मई को पाकिस्तान ने नहीं बल्कि भारत ने मजहबी इबादत गाहों को पाकिस्तान के अंदर निशाना बनाया था। भारत की साजिश पर खुद भारतीय सिख यकीन नहीं कर रहे हैं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर का इस साजिश पर क्या कहना है, पहले वो सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, भारतीय आबादी में कहने को तो सिख जो है वो सिर्फ 2% हैं, लेकिन भारतीय फौज में उनका तनासुब अगर देखा जाए तो वो 20% तक है। मोदी की इंतहा पसंदाना पॉलिसियां, पंजाब के किसानों के खिलाफ इकदामात और ताकत के इस्तेमाल से एक बार फिर खालिस्तान तहरीक जो है वो बहुत ज्यादा जोर पकड़ती दिखाई देती है। हाल ही में पाक भारत कशीदगी में खालिस्तान मूवमेंट ने अपील की थी कि सिख पाकिस्तान के खिलाफ हथियार न उठाएं। यहां तक कहा गया था कि इस बार भारतीय सेना की कोई सपोर्ट खिदमत नहीं की जाएगी। क्या सिखों की पाकिस्तान से बढ़ती ये कुर्बत, इसी वजह से भारत को ये जो साजिश है ये करना पड़ रही है? सिखों के नजदीक पाकिस्तान का बेहतर इमेज, सकाफती लसानी रिश्ता क्या भारत के लिए इतना बड़ा चैलेंज बन सकता है कि भारत इस हद तक गिरी हुई साजिश भी करने लगा है? और क्या कभी ऐसा मुमकिन है? शाद अली साहब, सर मैं आपसे करना चाह रही हूँ, सर ये गोल्डन टेम्पल पर पाकिस्तान की जानिब से जो मिसाइल हमले की बात की जा रही है और एक बार नहीं बारहा की जा रही है, सर इसका मकसद क्या हो सकता है? क्या हासिल होगा इससे मोदी सरकार को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मोदी सरकार जो हासिल करना चाहती है वो यही है कि किसी तरह से वो अपनी आवाम को सेटिस्फाई कर सके, और ख़ास तौर पर जो खालिस्तान तहरीक के बाद जो रद्द-ए-अमल सामने आया था सिखों की जानिब से, वो किसी तरह उसको जो है वो टोन डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि भारत जो है वो मुसलसल झूठ पर झूठ बोले चला जा रहा है। वो एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोल रहा है, और इस झूठ की जो उसने एक राग अलापना शुरू किया है, उससे उसके लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। ये जो सारी काविशें, कोशिशें हैं, जिस तरह आपको याद होगा कल मैंने कहा था, ये जो 7 पार्टीज जो डिफरेंट डेलीगेशंस बनाए 51 मेंबर्स के, जिसमें जो है वो अपोजिशन को रिश्वत देने के लिए उन्होंने उनके जो शशि थरूर साहब हैं उनको भी जो है वो एक जो हेड बना दिया एक डेलीगेशन का, और कांग्रेस जो है उस पर सीख पा है, और उनका ख्याल ये है कि वो झूठ बोल देंगे, दुनिया जो है उसके ऊपर एतबार करेगी कि अगर यहाँ से डेलीगेशन भेज के कोई इस तरह की कोई बात जाके कहेंगे तो अगले सबूत मांगेंगे। लोग पूछेंगे कि जनाब गोल्डन टेम्पल पर अगर कोई अटैक हुआ है तो उसके सबूत सामने रखें, वो किसने किया है, किस तरह किया है। आपने देखा कि पाकिस्तान ने तो जब कोई भी बात कही, आपने उन तर्जमानों की, पाक फौज के तर्जमानों की बात सुनी DG ISPR के समेत, कि उन्होंने वो डिजिटल जो प्रिंट्स हैं, वो जो भी इस वक्त दुनिया में कोई कार्रवाई होती है सैटेलाइट के जरिए वो ट्रैकेबल भी होती है और उसको रिकॉर्ड भी की जाती हैं चीजें, तो डिजिटल प्रिंट्स जो है वो निकाल लिए जाते हैं, फुटप्रिंट्स, तो वो फुटप्रिंट्स भी दुनिया के सामने रखने पड़ते हैं। पहलगाम वाकये का कौन सा सबूत जो है वो इंडिया ने रखा, वो कौन सा सबूत है जो उन्होंने दुनिया को बताया कि जी कराची पोर्ट पर जो है वो जो है विक्रांत हमलावर हो चुका है, और जो है लाहौर पोर्ट के ऊपर लंगर अंदाज हो चुका है, और फैसलाबाद में ये हमारी अफवाज जो है वो पता नहीं कहां पहुंच गई हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो कहां तक घुस चुकी हैं। असल प्रॉब्लम ही ये है, असल मसला ये है कि जो बेसिकली जो नैरेटिव मोदी हुकूमत इंतहा पसंदी का लेकर चली थी गोदी मीडिया के जरिए, वो जो भारत के अंदर जो तरीकेकार उन्होंने ऑप्ट किया था, उस तरीकेकार के जरिए ही उनका ख्याल था कि वो पुलवामा के बाद जिस तरह पाकिस्तान पर इल्जाम भर रहे थे, शायद इस बार भी वो कामयाब होंगे। लेकिन इस बार दुनिया की आंखें खुल चुकी हैं, जो बिल्कुल उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, ये कहा जा सकता है जो इस भारत ने करने की कोशिश की हुआ था इंडिया ने, वो बेसिकली मोदी हुकूमत के इंतहा पसंद रवैये ने उलट दिया, और जो झूठ वो बोल रहे हैं अब उसके लिए उनके पास कोई सबूत नहीं है दुनिया को देने के लिए। इसीलिए भारत जो है न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया में तन्हा होकर रह गया। ठीक है, लेकिन सिखों के इस गोल्डन टेम्पल को लेकर
ये हरकत क्यों की गई? मैं अली फुरकान साहब ये आपसे जानना चाहूंगी। हम ये कह सकते हैं या वाकईतन इसमें कोई हकीकत है कि खालिस्तान मूवमेंट जो है वो भारतीय पंजाब में इतनी ज़्यादा जड़ें पकड़ चुकी है अली साहब के भारत को ऐसी साजिशें करने की ज़रूरत पड़ रही है, उसको कहीं ना कहीं दिख रहा है कि अब हमें सिखों को दूर करने की ज़रूरत है पाकिस्तान से? देखिए, अगर आप पाकिस्तान की मूव्स देखें तो उसमें पाकिस्तान ने एक बहुत अहम जो है वो फैसला किया था जब कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ भारत के हमले के बाद। तो उस फैसले में ये फैसला किया था कि सिखों को करतारपुर जो है वो आने की इजाजत रहेगी और उनको जो है वो नहीं रोका जाएगा, फ्री एंट्री उनकी जो वो बरकरार रहेगी। और इस दौरान आप देखिए कि जब ये सारी सूरत हाल पैदा हुई उस दौरान भी पाकिस्तान ने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि वो सिखों के मजहबी मकामात के हदफ नहीं बनाना चाहता। इससे पहले भी ये पहली दफा नहीं है कि भारत ने ये इल्जाम लगाया है कि सिखों के मकाम को पाकिस्तान ने हदफ बनाया। गोल्डन टेम्पल का ही पहले भी जिक्र किया था। तो पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने वाज़ेह तौर पे उसकी तरदीद की थी और ये सपोर्ट जो बाहर से मिली, खास तौर पे न सिर्फ इंडिया के अंदर अब पहुंच गई, बाहर जो सिख थे कम्युनिटी में, चूंकि इन तमाम सिख फॉर जस्टिस जो कि इस वक्त सबसे बड़ी मूवमेंट बन चुकी है सिखों की, जो कि खालिस्तान तहरीक को लेकर चल रही है पूरी दुनिया में, उनको जो है वो पूरी दुनिया की जो पार्लियामेंट्स हैं वहाँ वो रेजोल्यूशन लेके आ चुके हैं, वो उनकी मंजूरी कर रहे हैं, UN में वो बहुत मुतहरिक काम कर रहे हैं। मेरी उनसे मुलाकातें जो है वो रहती हैं और इनका बेस कैंप जो है वो न्यूयॉर्क बन चुका है। तो उनसे मेरी मुलाकातें रहती हैं। एक अरसे से नजरियाती तौर पे पाकिस्तान, कश्मीर और सिखों की जो तहरीक है वो बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं और ये हालिया अरसे में उसके हमें बहुत ज्यादा जो नजर आए वाज़ेह तौर पे वो जो सूरत हाल पैदा हुई, जबकि सिखों ने अंदर, पंजाब के अंदर भी जो है वो सिखों ने कहा कि हम पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं करते। और इस हालिया अरसे में ये जो उनका नारा है, जो उनका गाना है कि हम पाकिस्तान को मुर्दाबाद नहीं कह सकते, ये सबसे ज्यादा जो है वो चलने वाले गानों में और सबसे ज्यादा एक नारा और एक तराना जो है वो बन गया। तो ये वो खाइफ और वो खौफ है जिसको मिटाने के लिए 2 हफ्तों के बाद इंडिया को जो है वो सामने इस सूरत हाल में लाना पड़ा। अगर वाकईतन पाकिस्तान ने कोई ऐसा कोई इकदाम किया था तो ये 2 हफ्तों के बाद क्यों याद आया है मोदी हुकूमत को? एक बड़ा सवाल है जिसकी खुद आपने देख लिया, आपने बताया ये बड़ा सवाल है और बहुत सारे और सवालों की तरह नाज़रीन ये जानते हैं कि इसका जवाब भी ज़ाहिर है कि भारत के पास ना मौजूद है ना मौजूद होगा। लेकिन ये जो सारी चीज़ की जा रही है, अली आपने बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में बताया कि इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें और भी हैं जो इस सारी सिचुएशन के अंदर गर्दिश कर रही हैं, खासतौर पर सोशल मीडिया पर उनको बड़ा ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। शराजी साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊँगी। आप सर ये फरमा दीजिएगा कि आबादी में, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, एंड वी ऑल नो, आबादी में 2% और फौज में 20% जो सिख हैं। अब हम जानते हैं कि इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद से मशकूक समझा जा रहा था। अभी सर इनको मशकूक समझे जाने की क्या वजह हो सकती है? जो इनके साथ वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन है जिसकी वजह से खालिस्तान चाह रहे हैं, सर उसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं? सिर्फ ये कि इनका मजहब अलग है? क्योंकि हमने हिंदुओं को देखा है तो वो अपने ही मजहब के लोग, जैसे दलित हैं या और निचली जातें, जिनको वो निचली जातें कहते हैं, उनके साथ भी वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन और फर्क करते हैं। तो सिर्फ मजहब की बुनियाद पर या कोई और ऐसे वाकयात का जिम्मेदार समझा जा रहा है सिखों को भारत के अंदर जिसकी वजह से ये डिस्क्रिमिनेशन है सर उनके साथ? बहुत शुक्रिया आसमा। इनफैक्ट मल्टीपल रीजंस हैं। मैं समझता हूँ कि सिर्फ ये नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि आज भी हिंदुस्तान के अंदर कास्ट सिस्टम मौजूद है और कहीं ना कहीं उसकी झलक हमें नज़र आती है। लेकिन इस वक्त जो वहाँ पे हुकूमत इक़्तिदार में है, जो सियासी जमात इक़्तिदार में, अगर आप उसकी हिस्ट्री को स्टडी करें तो वो तो एक्सट्रीमिस्ट जमात और वो हिंदुत्व पे यकीन रखती है। गोया कि वो समझती है कि अखंड भारत, गोया कि जिसमें पाकिस्तान भी है, जिसमें नेपाल भी है, जिसमें बर्मा भी है, जिसमें श्रीलंका भी है, वो कि तमाम के तमाम ममालिक अगेन अखंड भारत का हिस्सा बन जाएं। और फिर जो मोदी की सोच है, शिवसेना की जो बीजेपी की सोच है कि गोया कि इस खित्ते में सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को रहने का हक हासिल है, इसके अलावा किसी और को नहीं है। तो मेरा ख्याल में जब से 2014 से बीजेपी की हुकूमत एक दफ़ा फिर इक़्तिदार में आई है, तब से हम देख रहे हैं, उससे पहले भी जब वो गुजरात में रहे हैं बतौर चीफ मिनिस्टर, गोया कि हम तो नहीं कहते, खुद हिंदुस्तान की अदालतें कहते हैं कि वो मुसलमानों के कत्लेआम में शरीक रहे हैं बतौर वज़ीर आला, और इसी बुनियाद पर उनको अमेरिका जैसे मुल्क के वीज़े भी जारी नहीं किए गए। अब सिखों के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसकी एक वजह तो यही है कि वो अदर दैन हिंदू है,
मुसलमानों की तरह हैं और मुसलमानों के साथ रवैया ये रखा। बीजेपी ने क्या किया, अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद गिराई गई, वहां पे राम मंदिर बनाया गया। अब भी देखे मुस्लिम लाज के अंदर कवानीन में तब्दीलियां लाई जा रही है, वहां पे दरगाहें मसाजिद के मर्डर किया जाता है। जी, यहाँ तक कि उनकी मजहबी इबादत गाहों के जो इंतजामात हैं वो भी सरकार अपने हाथ में ले रही है। ठीक हो गया सर। अब मामला रह गया इनका सिखों का, तो किसी को भूला नहीं है आज कि इंदिरा गांधी के दौर में गोल्डन टेम्पल में किस तरह गोया कि वहां पे खून की होली खेली गई, किस तरह सिखों का कत्लेआम किया गया, किस तरह उनकी जो मजहबी वो इबादत गाह थी उसकी बेहुरमती की गई। तो मेरा ख्याल में आज अगर आप जो 7, 8 या 9 तारीख को आप 4 मिसाइल अमृतसर में गिरा रहे थे या आज उनके गुरुद्वारों को निशाना बना रहे हो और आप ये समझेंगे कि वो मान जाएंगे कि पाकिस्तान कर रहा है, मैं नहीं समझता कि सिख ये समझ पाए। उनको पता है कि कौन कर रहा है। सी बात है, हरबे तो मेरे ख्याल में सिवाय एक भोंडे चाल के इसके अलावा कोई मकसद नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। जिस तरह से नौशाद साहब आपने फरमाया ना कि बहुत सारे जब इंडियंस के वीजाज कैंसिल किए गए और ये तय किया गया कि वीजाज नहीं दिए जाएंगे, और जिस तरह से अली फुरकान साहब ने भी फरमाया, तो सिखों के लिए ये अनाउंस किया गया था कि जिनके पास वीजाज मौजूद हैं वो कैंसिल नहीं होंगे। जो विजिट करना चाह रहे हैं अपने मजहबी मकामात, उनके लिए भी कोई कदगन जो है पाकिस्तान की तरफ से नहीं लगाई गई थी। तो ये खैर सगाली थी पाकिस्तान की तरफ से सिखों के लिए। मैं सर फैजी साहब आपकी तरफ आऊंगी। सर, पाकिस्तान में जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, सिखों की मुकद्दस मजहबी मकामात हैं, इस हिसाब से कल्बी ताल्लुक है उनका पाकिस्तान के साथ, लेकिन पाकिस्तानी पंजाब से जो सकाफती रिवायती और माँ बोली का रिश्ता है वो भी बहुत बड़ा कुर्बत का एक सबब है पाकिस्तान के साथ, अगर हम सिखों की बात करते हैं। तो सर, भारत जो है पाकिस्तान की जानिब से इस मिलान को रोक कैसे सकता है, और अगर हम पाकिस्तान की बात करें, अपनी बात करें, तो हमारे लिए कैसे सूदमंद हो सकता है? देखिए, 2-3 बाकी तो सारी तफसीली बातें मेरे दोस्तों ने कर दी हैं। जी जी। अब ये देखिएगा कि आपने माँ बोली की बात की और कल्चर की बात की, सकाफत की बात की, इसमें भी कोई शक नहीं है। मगर मसला सिर्फ इतना है कि जब उनके वो लीडर, जिस तरह अली ने ये कहा कि इनकी जो बैनुल-अक़वामी क़यादत है, और मुझे खुद इत्तफाक हुआ एक अरसा रहने का नॉर्थ अमेरिका और अमेरिका के अंदर, तो आई नोज देम वेरी वेल, बड़े करीबी दोस्त भी हैं उनमें। लिहाजा वो तो हमारे खिलाफ तो उन्होंने वाजे कर दिया था कि जी पाकिस्तान पर अगर हिंदुस्तान हमला करता है तो हमसे गुजर के नहीं जा सकता, हम ये हमला नहीं करने देंगे। ये बात भी बड़ी वाजे हो गई। उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर जो अलहदगी की तहारीक है बहुत सारी, अब उधर तवज्जो पूरी दुनिया की जाने लग गई है। हाँ। और इससे बढ़ के आसमा में एक बात जरूर कहूंगा, वो ये कि जब हम ये देख रहे हैं कि जंगी महाज तो हमने फतह कर लिया, इसके साथ साथ हमने सफारती महाज पे कामयाबियां हासिल की, इसके साथ साथ मीडियाई महाज पे भी हमने कामयाबियां हासिल की। उनका मीडिया मुसलसल दरोगोई, बकवासियात पे मबनी गुफ्तगू करता रहा और लुग़ बातें करता रहा और बेसरोपा बातें करता रहा। अभी जिस तरह नौशाद भाई ने ये कहा कि देखिए, उन्होंने समंदरी के इलाके को समझ दिया कि ये समंदरी इलाका है और बंदरगाह बना दी, फैसलाबाद में बना दी। अब और जिस तरह उन्होंने कराची फतह कर लिया, उन्होंने आर्मी चीफ को गिरफ्तार करवा दिया, उन्होंने वजीर आजम को जो है उस वहां पे वजीर आजम हाउस पे अटैक किया, उस पे कब्जे की बातें कर दी। सब झूठ, सब ख्याली बातें। ऐसी फजूलियात जो थी, बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे डेली बेसिस पे ये रिपोर्ट्स दे रहे हैं, ये इंकिशाफात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान चारों शाने चित भी हुआ है, पाकिस्तान सफारती महाज पे कामयाब भी हुआ है। और ये भी देखा जाए कि 48 घंटे में हमारे वजीरे खारजा जो है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वो किस कदर तेजी से, किस कदर मुतहर्रक और फाल किरदार था वजारत खारजा का कि मुख्तलिफ ममालिक के जो वज़रा थे या उनके जिम्मेदारान थे, उनसे राब्ता करना। देखिए, हमारे यहाँ अभी शाम 7 बज रहे हैं और फिर अमेरिका में क्या वक्त होगा, दीगर ममालिक में क्या वक्त होगा, टाइम जोन कहाँ कहाँ क्या है, कहाँ तब्दीली है, लिहाजा उनसे राब्ता करना, मुतहर्रिक करना। एक बात कि अब जब सफारती कमेटियां, हिंदुस्तान ने भी 7 कमेटियां अनाउंस की हैं और हमारी तरफ से बहुत खूबसूरत मैसेज चला जमातों के नुमाइंदगान, और फिर मजीद आगे मजीद कमेटियां बनेंगी। अभी तो ये एक मेन स्ट्रक्चर है कि ये लोग होंगे। लिहाजा अब हिंदुस्तान को दोबारा से ऐसे इल्जामात की जरूरत जो है पेश आ रही है कि अगर अब सब कुछ जिस तरह पहले खुल के सामने आ रहा है, हर चीज अयां हो रही है, हर महाज पे नाकामी और नाकामी जो है हमारे मुंह पे पड़ी है। लिहाजा उसमें मैं आखिरी एक बात आपको बताऊं, मैं मुझे टिकटॉक किसी ने भेजी हिंदुस्तान से, वहां रीना नामी एक टिकटॉकर है, तो उन्होंने खुद को रियासत हिंदुस्तान
कहा और कहा कि मैं इतनी दुखों के बावजूद, नाकामियों के बावजूद जो है मैं इतनी खुश क्यों हूँ, कितने मैं बगैरत नहीं हो गई। लिहाजा अब तो ये है उस रियासत के बारे में उनके अपने लोगों का कहना कि अब तो वो आपने शुरू में इंट्रो में जो कह दिया था ना कि वो जो बिल्ली है वो खंबा नोच रही है और उसके बाद जो है इनके मुंह पे मजीद चीजें भी अभी आएंगी। ठीक है, आसमा में आपको एक खबर दिखा दूं कि जो जिस 7 सफारती वफद की बात की जा रही है उसके अंदर भी लड़ाई झगड़ा पड़ चुका हुआ है और वहां भी लोगों ने इनकार कर दिया है जाने पे। सो वो जो सफारती सतह के ऊपर जो वो 30 ममालिक का दौरा और 70 ममालिक के ताशियों को जो ब्रीफिंग देनी थी वो अब खुद जो है कामयाबी तो बिल्कुल सर आप सही फरमा रहे हैं, कामयाबी तो वहां पर क्या होनी चाहिए। ऐसे वो पहली कमेटी खा के ना नस नहीं जाते जी में वो दूसरा काम हो गया उन्होंने कामयाबी क्या हासिल करनी है जब उनके अंदर अपनी इतनी फूट पड़ गई और इसी पे उसकी नाकामी जो है वो जाहिर हो रही है कि भारत के अंदर क्या मामला है और फिर बाहर दीगर ममालिक से उनके क्या मामला हो सकते हैं। अच्छा जी, अभी बड़ी खूबसूरत बात की फैजी साहब ने कि हमने किसी की डिक्टेशन नहीं ली। बहुत सारे लोगों के फोन्स भी आ रहे थे पाकिस्तान को कि जी ये कर लीजिए वो कर लीजिए, लेकिन पाकिस्तान ये बहुत पहले हमारे DGI SPR मुख्तलिफ जब ब्रीफिंग्स दे रहे थे, मीडिया के नुमाइंदगान से मुलाकात करते बात कर रहे थे तो बता चुके थे कि भारत ने अगर जारियत मुसल्लत की तो फिर उसका जवाब कैसे दिया जाएगा, कब तक दिया जाएगा, ये फिर हम डिसाइड कर रहे होंगे। और वाकई सारी की सारी चीजें हमने खुद डिसाइड की हैं, लेकिन एक जगह ऐसी है जिसमें हम बहुत सारे फैसले खुद से नहीं ले पा रहे हैं, औरों की तरफ देख रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ इक्तिसादी मैदान की, और यहाँ हम किसकी तरफ देख रहे हैं? यहाँ हम IMF की तरफ देख रहे हैं। बजट को लेकर बात करेंगे, ब्रेक ले लेते हैं। क्या होने जा रहा है बजट में, डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान में आने वाले बजट की, जिसे बनाने के लिए पाकिस्तान को कदम कदम पर IMF से गाइडलाइन लेना पड़ रही है कि हमारी माशी हालत ऐसी नहीं कि IMF से कह सकें कि ठीक है कर्ज आपने दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब बजट भी आपसे पूछ कर बनाएं। नाज़रीन, IMF ने बजट के लिए 11 शराइत रखी हैं कि मराहत खत्म करें, बिजली गैस के शोबे में इस्लाहात के लिए कानून साजी की जाए, सनती पावर प्लांट्स को सब्सिडी पर गैस की फराहमी जो है वो रोकी जाए, ज़रूरी टैक्स की वसूली को यकीनी बनाया जाए, साथ ही साथ 3 से 5 साल पुरानी इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद की इजाजत दी जाए। ये शराइत मुल्की मईशत पर क्या असरात डालेंगी और क्या हुकूमत IMF से बच बचाकर अवाम को रिलीफ के नाम पर कुछ देने की कोशिश या जसारत कर सकती है? इसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। मैं अली फुरकान साहब, सर मैं सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूंगी। ये हमने देखा है माजी में भी कि पहले अगर कहीं ना कहीं से, चले IMF से ही कह लीजिए, कोई अगर डिक्टेशन आ रही होती थी तो जो उस वक्त की हुकूमत होती थी वो उस डिक्टेशन को छुपाने की कोशिश किया करती थी। लेकिन अली साहब अब हम देख रहे हैं कि सारा कुछ हो रहा है और बड़े खुल्लम खुल्ला हो रहा है और इस पर कोई शर्मिंदगी भी किसी हल्के में, हमें सियासी हल्के में दिखाई नहीं देती, हुकूमती हल्कों में। सर कि एक तो पहले तो मेरे ख्याल में हमें इस हुकूमत को और अपनी माशी टीम को इस चीज़ का क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए कि इस हालिया अरसे में भारत की तमाम तर कोशिशों के बावजूद उन्होंने सिक्योर किया IMF के प्रोग्राम को। न सिर्फ $1 अरब की किस्त ली बल्कि $1.3 अरब इजाफी जो कि मौसमियाती मंसूबों के लिए जो है वो IMF ने पाकिस्तान को देने का जो है वो ऐलान किया है। तो ये एक कामयाबी कम से कम हम जो है वो ज़रूर इसको तसव्वुर करना चाहिए हमें। अब IMF की जो शराइत है, यकीनी तौर पर इस वक्त जो पाकिस्तान की हालात है माशी, उसमें मुश्किल चीज़ें हैं, उनके ऊपर अमल दरामद करना। और जो अभी तक चीज़ें सामने आई हैं, 2 मुश्किलात हमारी जो इस वक्त की माशी टीम है उसको मेरी नज़र में बहुत बड़ी एक तरह से सेटबैक जो अब तक की इतलात हैं वो सामने आ रही हैं। एक तो हमें हमारे FBR के जो हुकाम हैं वो बताते रहे कि वो तनख्वाहदार तबके के लिए IMF को कायल कर लेंगे, कुछ रिलीफ जो है वो उनके लिए लेंगे इस बजट में। लेकिन मैं अभी तक आपको बता रहा हूँ IMF का वफ्द जो यहाँ पाकिस्तान में मौजूद है, इस किस्म का कोई रिलीफ IMF देने पे आमादा नहीं है और इस हवाले से तजावीज को मुस्तरद कर दिया गया है। इसी तरीके से प्रॉपर्टी के हवाले से हमारे जो हुकाम थे वो बहुत ज्यादा पुरएतमाद थे और उनका ये कहना था कि वो उसके लिए भी कुछ रिलीफ हासिल कर लेंगे, तो उसमें भी उन्हें कामयाबी जो है वो नहीं मिली है। एक बड़ी चीज जो कि शर्त जो कि अब एक तो बजट को जो है वो टैक्स का जो हदफ है वो 1203 से बढ़ के अब 14,300 अरब जो है वो कर दिया गया है और ये एक बड़ा जो है वो इजाफा है जिसको अचीव करना एक मुश्किल होगा। एक जो और जो हदफ जो IMF की शर्त थी वो जिसका आपने जिक्र किया कि गाड़ियों जो इस्तेमाल शुदा गाड़ियां हैं उनकी दरामद के हवाले से जो है वो पॉलिसी जो है उसको नर्म करना होगा। उसमें
اور یہ اب طے کر لیا گیا ہے, حکومت کو مجبوراً جو ہے اس کا فیصلہ جو ہے انہوں نے لے لیا. اور اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک عرصے تک جو ہماری یہاں پہ کار انڈسٹری ہے اس کو ہم نے بہت زیادہ سپورٹ کیا, بہت زیادہ مراعات دی, لیکن اس کے باوجود وہ کچھ کرنے میں, ڈیلیور کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی. صرف ایک مثال اگر میں آپ کو دوں کہ گزشتہ 3 سال میں صرف 100 کار جو ہیں وہ پاکستان سے جو ہے وہ ایکسپورٹ کی گئی ہیں. اس تمام تر مراعات اور رعایتوں کے باوجود ہماری کار انڈسٹری جو ہے وہ مکمل طور پہ ناکام رہی ہے. اور یہ فیصلہ جو ہے IMF کی شرط, اس کو ہم جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مفاد میں ہے. اور اس قسم کی چیزیں جو کہ پاکستان کے مفاد میں ہیں ان کو جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ان کو خوش آمدید کہنا چاہیے, اور اس کے اوپر زیادہ جو ہمیں وہ تنقید یا ہمیں اس میں ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. کچھ چیزیں ضرور ایسی ہیں جن کے اوپر بات چیت ہمیں کرنی چاہیے, اور اب تک جس طریقے سے میں نے بتایا کہ بہت زیادہ رعایت لینے میں کچھ زیادہ کامیابی نہیں مل رہی ہے. ٹھیک ہو گیا, یہ بڑی زبردست ڈیٹیلز جو ہیں جو ابھی تک گفتگو ہوئی ہے اور جو آپ کے علم میں آپ نے بہت اچھا کیا کہ ہم سے شیئر کی. لیکن درآمدی گاڑیوں کی جب ہم بات کرتے ہیں میں چاہوں گی کہ علی ہم آپ کو پھر کسی روز اس پہ انوائٹ کریں, اس پہ باقاعدہ ہم ایک اپنا پورا سیگمنٹ رکھیں, کیونکہ اس پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہوتی ہے. عام آدمی جو ہے جو پاکستانی گاڑی نہیں افورڈ کر سکتا ہے, پرانی گاڑی لینا چاہ رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے اوپر بھی علی صاحب 40% اگر آپ ٹیکس لگا دیں گے وہ گاڑیاں بھی اتنی مہنگی ہو جائیں گی. تو میرے خیال میں یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, اس پہ ہمیں الگ سے ایک سیگمنٹ ضرور رکھنا چاہیے. میں آپ کو دوبارہ سے اس کے لیے ریکویسٹ کروں گی شو میں آنے کے لیے. اچھا, میں افتخار شرازی صاحب, سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو ہدایات لینا ہے, ان پر عمل درآمد کرنا ہے, حامی بھر لینا ہے, یہ ہماری خود مختاری کو ہٹ کرتی ہے, یہ چیز نہیں کرتی ہے. سر ایک تو یہ فرما دیجیے گا. دوسری طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ IMF نے, جیسے میں نے پہلے کہا, 11 شرائط رکھی ہیں جن میں بجلی ہے, گیس سیکٹر میں اصلاحات کے لیے قانون سازی کا کہا جا رہا ہے, صنعتی پاور پلانٹس کو سبسڈی پر گیس کی فراہمی روکنے کی ہدایت کر دی گئی ہے, جو یقیناً بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوگا. زرعی ٹیکس کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اس کی وصولی کو یقینی بنائیں. سر پاکستان مان تو لے گا, ظاہر حالات یہ لگ رہے ہیں, لیکن عمل کیسے ہوگا سر؟ ان سب پہ تو بڑی مشکل چیزیں نہیں ہیں. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمام شرائط ٹف ہیں, لیکن جو آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ پہلے کوئی ڈکٹیشن آتی تو اس کو چھپایا جاتا تھا, تو اب ڈکٹیشن کے پیچھے حکومت جا کے چھپ رہی ہے. لوگوں کو مطمئن بھی تو کرنا ہے کہ اگر ہم کچھ ان پاپولر ڈیسیجن لے رہے ہیں تو کیوں لے رہے ہیں, کیونکہ ہم ایک پروگرام کے نیچے ہیں. اس پروگرام کی کچھ شرائط ہیں جن کو مانیں گے تو پاکستان ڈیفالٹ سے بچے گا, نہیں تو پھر ہم ڈیفالٹ ہو جائیں گے. لہٰذا ڈکٹیشن کے پیچھے چھپا جا رہا ہے. صحیح. لیکن آسما, جو بنیادی سوال ہے اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے ہماری فائنانشیل اتھارٹی کمپرومائز ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے. ایسے میں کہ اگر ہم لائف لائن صارفین کو بجلی کے معاملات پہ سبسڈی دینے جائیں, یا ہم کسی زمانے میں یہ PDM کی سرکار میں بائکیا کو چاہیے تھا کہ جی ہم کو سستا پیٹرول دیں, ایک پالیسی آئی بھی تھی بٹ امپلیمنٹ نہیں ہو پائی تھی, کیونکہ اس وقت بھی IMF کی کنڈیشنز تھی کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے. اور سبسڈیز بھی میرا خیال میں دنیا میں اب کہیں بھی فری لانچ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویسے ان نیچرل تھا جو چلتا رہا ہے, بٹ مور امپورٹنٹلی آپ کو اپنے اخراجات کم کرنے ہیں. اگر آپ جائیں 2024 کا جب الیکشن ہو رہا تھا, اس وقت انتخابی تقریریں ان کو اٹھا کے دیکھیں, گویا کہ یہ خود رہنما فرماتے ہیں کہ اس وقت کئی جو ادارے ہیں, کئی وزارتیں جو وفاق میں وہ غیر ضروری ہے, کم از کم 18 اور 600 ارب روپیہ ان پہ سالانہ خرچ ہوتا ہے. آسما, تو 600 ارب تو وہ بچایا جا سکتا ہے. پھر آپ کے اپنے اخراجات دیکھیں, اس وقت بھی سرکار کے اخراجات میں کوئی کمی نہیں آ رہی. رادر یہ ہے کہ آپ نے دیکھے کہ ارکان پارلیمان کی تنخواہوں میں 140% اضافہ کیا گیا. اور مطلب دیکھیں یہ ظلم ہے نا کہ ایک طرف آپ عوام کو یہ چورن بیچ رہے ہیں کہ جی ہمیں اپنا جناب آسٹریریٹی کی طرف جانا چاہیے, کفایت شعاری یہ رہ گئی ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے, بوجھ سارا عوام نہیں دیکھنا ہے, بوجھ ٹیکسوں کا ڈال رہے ہیں عام آدمی پہ, اور اپنے لیے آپ کیا کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ کہا گیا تھا کہ پرائیویٹائز کریں, وہ PIA ہو, وہ اسٹیل مل ہو, یا دیگر ادارے کے جو برسہ برس سے قومی خزانے پہ بوجھ بنے ہیں, آپ کو پیکج دینے پڑتے ہیں, آپ ان کو ختم کریں. نہیں کر پائے. ٹھیک. ساتھ میں ٹیکس کا بیس بڑھانا تھا. آج بھی دیکھیں اس ریجن کے اندر بھی ٹیکس ٹو GDP بھارت کے اندر 19.5% ہے, بنگلہ دیش کے اندر 17% ہے, اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کے ہاں 7-8% ہے ہارڈلی. تو آپ کا اتنا جب ریشو کم ہے, اور کتنی بڑی ٹیکس چوری ہو رہی ہے, کیونکہ پرچون والے ٹیکس کے نیٹ نیچے نہیں آتے, پروفیشنل نیچے نہیں آتے, باقی نہیں آتے, اور حکومت پولیٹیکل کمپرومائز میں چلی جاتی ہے کیونکہ ہمارے ووٹر ہیں, کل کو ان سے ووٹ لینا ہے, تو قومی خزانے کو نقصان ہو رہا ہے تو ہونے دیں, ہم ٹارگٹس پورے نہیں کر پا رہے تو نہ کریں, بٹ ان کو نہیں چھیڑ سکتے. تو میرا خیال میں اگر ہم خود مرائض, ہمیں مرض کا پتہ ہے بٹ ہم اس کا علاج نہیں کرنا چاہتے, تو جب خود آپ نہیں کریں گے آسما, تو پھر باہر سے لوگ آئیں گے, وہ آپ کو علاج تجویز کریں گے, اور اگر ہم عمل درآمد نہیں کریں گے تو پھر آپ کے لیے ڈیزاسٹر منتظر ہے. تو میرا خیال میں دس از ہائی ٹائم
ہم یہ ضرور کہیں گے کہ کنڈیشن بڑی سخت ہیں، بٹ وہ آپ کے لیے کر رہے ہیں نا کہ آپ اپنی اکانومی کو ڈاکومنٹ کریں. اس وقت بھی آپ کی جو 66% اکانومی انڈاکومنٹڈ ہے. دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بغیر ڈاکومنٹ کی اکانومی چل رہی ہو؟ چلے سر، دنیا میں کہیں اور نہیں ہوتا، پاکستان میں تو ہو رہا ہے. اور پاکستان میں جیسے آپ نے کہا نا کہ ڈیزاسٹر کے لیے پھر تیار رہنا چاہیے. اگر ہم یہ ساری چیزیں کرتے رہتے ہیں تو ابھی جو فوری طور پہ ایک ڈیزاسٹر ہے وہ بھی ہمارے لیے ہی ہے، وہ بھی عوام کے لیے ہے. میں نوشاد صاحب سر آپ سے اس ڈیزاسٹر پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں. یہ پیٹرولیم پر ہم سن رہے ہیں کہ جی 5 روپے کاربن لیوی جو ہے وہ لگائی جا سکتی ہے. اطلاع یہ بھی آ رہی ہے کہ پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ 100 روپے تک ہو جائے گی. سر پہلے تو یہ کہ آپ کی اطلاعات سر اس بارے میں کیا کہہ رہی ہیں، کیونکہ آپ آج کل بجٹ پہ بھی بڑا سارا پڑھ رہے ہیں، ریسرچ بھی کر رہے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہیں. تو سر یہ بتائیے گا کہ اگر یہ اقدامات ہوتے ہیں پیٹرولیم کو لے کر، سر صرف اگر ہم صرف پیٹرولیم مصنوعات کی بات کر لیں تو سر پھر تنخواہ دار طبقہ ہے وہ تو مارا جائے گا بیچارہ. جی بالکل درست کہہ رہی ہیں آپ کہ تنخواہ دار طبقہ جو ہے، ایک بجٹ میں یہ خیال تھا، بھی علی فرقان صاحب نے آپ کو بتایا کہ شاید کوئی ریلیف جو ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا. ویسے تو رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑا دعویٰ کیا ہے کراچی میں کہ جی ہم بجٹ میں ریلیف دیں گے، لیکن جس قسم کی اطلاعات ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس میں مجھے لگ نہیں رہا کہ گورنمنٹ کوئی واضح ریلیف جو ہے وہ عوام کو کسی بھی شکل میں دینے کی پوزیشن میں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو جو بجلی اور گیس کا معاملہ ہے وہ آپ نے پہلے بتا دیا کہ وہاں پر بھی پرابلمز ہیں. پیٹرولیم کے اوپر بھی جو مسائل ہیں، یہ جو دنیا بھر میں پیٹرول سستا ہوا وہ اس کو پاس آن نہیں کیا گیا. پہلے وہ بجلی کے بلوں میں ایڈجسٹ کر کے ہمیں ایک کہانی سنائی گئی اور وہ بجلی کے بلوں میں ایڈجسٹ کر لیا گیا. اور پھر جو واقعات جو معاملہ تھوڑا بہت کوئی فردر ریلیف کی بات ہو رہی تھی 4 سے 6-8 روپے، وہ جو ہے وہ پیٹرولیم جو ڈیلرز ایسوسی ایشن ہے ان کی وجہ سے وہ پیٹرولیم ڈیلرز کے منافع کے اندر ایڈجسٹ کیا گیا. اور جو تھوڑی بہت کسر رہ گئی ہے وہ اب جو ہے وہ لیوی کے تھرو پوری کی جائے گی. لیوی کے تھرو اس لیے پوری کی جائے گی کہ جو لیوی کے ذریعے جو آپ کا کرنٹ جو ایکسپینڈیچر ہوتا ہے ڈے ٹو ڈے بیسس پہ جو اخراجات چلانے ہیں حکومت نے، وہ اس کے لیے وہ وہاں سے کلیکٹ کرتی ہے اس کی مد کے اندر. اب معاملہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کیا کہتا ہے یا کیا نہیں کہتا، یہ ایک بالکل ڈفرینٹ ڈیبیٹ ہے. پرابلم یہ ہے جس کی طرف شیرازی صاحب نے جو ہے نا نشاندہی کی ہے کہ جب تک آپ اپنے اخراجات ٹھیک نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنی نجکاری کر کے اپنے جو شارٹ فالز ہیں ان کو کنٹرول نہیں کریں گے، جب تک آپ یہ جو اصلاحات ہیں جو آپ کو ایکچوئل فنڈامنٹل اکنامک جو ریفارمز چاہیے اس کی طرف نہیں جائیں گے، تب تک آپ اپنی اکانومی کو استحکام کی طرف نہیں لے جا سکتے. یہ وہ ایریا ہے جس میں کام کرنے کی ضرورت ہے. انسٹیڈ کہ آپ جو ہے وہ بوجھ جو ہے وہ عام آدمی پہ ڈالتے چلے جا رہے ہیں، جس کا نقصان یہ ہوگا کہ الٹیمیٹلی آپ کے لیے جو سسٹم چلانا ہے وہ مشکل ہو جائے گا، بالکل اسی طرح جس طرح عام آدمی کے لیے اپنے گھر کا بجٹ چلانا مشکل ہو رہا ہے. سو اس لیے یہ ضروری ہے کہ جو حکومتی، یہ ٹھیک بات ہے کہ وہ اپنے اہداف پورے کر رہے ہیں. میں ذرا وہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو میں بھی تھوڑی سی بہتری آئی ہے، لیکن وہ بہتری نہیں ہے جو آنی چاہیے تھی. جو حکومت کے کرنے والے کام ہیں اس محاذ کے اوپر ہمیں وہ کام نظر نہیں آ رہے. اور آپ کے ان کاموں میں ایک کام جو ہے جو ہو سکتا ہے وہ کیوں نہیں ہو رہا، وہ میرے خیال میں جس کی نشاندہی آپ نے کی ہے، میں جواد فیضی صاحب سر آپ بتا دیجئے گا کہ نجکاری کے حوالے سے کیوں ہماری پیش رفت جو ہے وہ بہت کمزور رہی ہے، کمزور ہے. پی آئی اے کو لے لیجئے سر، اس کو بیچنے کے لیے کہا گیا، ابھی تک نہیں ہم بیچ سکے. 3 پاور پلانٹس کی بات ہوئی کہ جی ان کی نجکاری کر دی جائے گی، لیکن صرف ایک گروپ نے بولی دی. سر وجہ کیا ہے، کیوں ہم نجکاری نہیں کر پا رہے، یا ہم کرنا نہیں چاہتے؟ کچھ اور وجوہات ہیں اس کے پیچھے؟ نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس قدر ہمیں ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ کتنے میں کون سی چیز بک سکتی ہے یا پرائیویٹائز کی جا سکتی ہے، وہ سیاسی حالات ہوں، وہ ہمارے دہشت گردی کا معاملہ ہو، اب یہ ہندوستان والا معاملہ ہے، اس میں بڑی پارٹیز اس طرح سے ایسے ممالک میں آ کے اس طرح کھل کے وہ جو ہے انویسٹمنٹ نہیں کرتی. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری بات بہت خوبصورت کی شیرازی صاحب نے کہ مجھے ایک بات بتائیے، میں آسما آپ کے پاس آؤں جی، میرے گھر دوائی بھی کوئی نہیں تھے، دودھ بھی کوئی نہیں بچیاں سے، تو کچھ پیسے دے دیجئے اور آپ مجھے دے دیں ایماندارانہ طور پہ سمجھ کے کہ واقعی اس کی ضرورت ہے، اور پتہ چلے کہ میں تے شامی جڑا ہے وہ F7 بیٹھا یاشی کر رہے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ آپ کتنی دیر برداشت کریں گے. یہ بڑی واضح بات ہے کہ پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ آپ لے کیا رہے ہیں، دے کیا رہے ہیں، اس کا کھاتا بہی کھاتا ہوتا ہے، حساب ہوتا ہے کہ اخراجات کتنے ہیں اور آپ کے آمدن کتنی ہے. یہ تو بڑی سیدھی میں اگرچہ
ایسے معاملات پہ کھل کے اس طرح سے ماہرانہ بات تو نہیں کر سکتا، مگر مجھے ایک بات بتائیں، بجلی چوری ہو جس ملک میں، گیس چوری ہو تو آئی ایم ایف کی ساڈا پھپھی دا پتر ہے کہ وہ آ کے آپ کو پیسے دیتا ہے کہ چوری بھی ہون دیو، روکے اس کو، یہ روکنا پڑے گا آپ کو۔ اگر آپ امارات کی جہاں تک بات ہوئی ہے، کم کریں اس کو، سادگی اختیار کریں۔ ہم نے سنا ضرور ہے ہر دفعہ ہر حکومت میں کہ سادگی اختیار ہو جائے گی، وہ کرنی پڑے گی۔ آپ نے بات کی کہ شرمندگی نہیں ہوتی، دیکھیں ابھی علی فرقان نے جس طرح بات کہی کہ جن جن مراحل سے ہمیں گزرنا پڑا ہے معاشی طور پہ، اس میں تو ہماری یہ کامیابیاں ہیں۔ جب ہم کامیابیاں کہیں گے تو شرمندے کس بات پہ ہوں گے؟ لہٰذا یہ تو کامیابی ہے نا کہ اگر ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ ہماری باتیں مان رہا ہے۔ ایک بات اور، کوئی ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کو تیار نہیں ہے، فائلر بننے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ جن ممالک کے ہم حوالے دیتے ہیں وہاں پہ یہ ہے، میں نے خود دیکھا یہ کینیڈا کے اندر، کہ اگر کسی شخص کی کوئی آمدن نہیں ہے، وہ بے روزگار ہے، اس کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، وہ اگرچہ وہ وہاں سے ویلفیئر پہ چل رہا ہے، اس نے بھی ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہے کہ میں نے بورو کی ہے منی کسی سے، میں نے ادھار لیا ہے، میں نے اپنی کوئی چیز بیچی ہے۔ سسٹم میں بہت ساری خرابیاں دیکھیں نا ہیں۔ 66% جس طرح شرائع صاحب فرما رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ انڈاکومنٹڈ ہے۔ آپ چلے جائیں یہاں کسی ریسٹورنٹ، کسی پرچون والے کے پاس، کسی کے پاس بھی، ویگن والے کے پاس، اڈوں والوں کے پاس کوئی حساب ہے، اور کتنے کروڑوں اربوں روپے کما رہے ہیں سالانہ یہ ٹرانسپورٹر، کوئی حساب، کوئی ٹیکس۔ ہر بندہ چاہتا ہے 5000 صرف میں ٹیکس دے دوں اور اربوں میں گھر لے جاؤں، وہ جس لیول پہ بھی ہو۔ بہت سارے لوگ ایسا کر بھی رہے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ پوچھنے والا پھر کوئی نہیں ہے۔ بہت شکریہ افتخار شرازی صاحب، علی فرقان صاحب، جواد فیضی صاحب، نوشاد صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے۔ ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، آپ کا بہت شکریہ۔ کل دوبارہ ملتے ہیں آپ سے۔